Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, tuko hapa kwa sababu ya maombi katika tarehe ya leo. Mungu wetu, uko salama, umetuweka salama katika wiki ambayo imepita, na sasa tumeamuka ili tuweze kukuabudu na kukusifu. Hadi leo ni siku ya Sabato, tukijitayarisha kutangamana na wenzetu wakati wa Sabato. Mungu wetu, tunakuomba utupe mwenendo ulio sawa katika mienendo yetu, katika kufanya Sabato kwetu, unyenyekevu wetu mbele yako. Tunakuomba utume Roho wako Mtakatifu aingie ndani yetu, ili tunapofanya Sabato yetu tuifanye katika hekima ya kiroho. Kwa sababu yetu tukifanya, mara huwa tunafanya dhambi, kwa sababu tunafanya kiburi, tunafanya kiherehere, tunafanya emotion, anxiety, mambo kama hayo tunayafanya kwa sababu hapa duniani kuna jirani wetu anaitwa Shetani, Ibilisi, na huyo Ibilisi huwa anaingia sisi, anatuleta kwa mambo ambaye hatuyaelewi. Kwa hivyo saundi hii wakati inasikika na wenzetu, tusije tukawa na emotions, tuweze kufanya kazi yako na kuomba maombi yako kulingana na vile Roho wako Mtakatifu atakavyo tuongoza. Mungu wetu, tunaomba siku ya leo iwe siku ya ibada kwa makanisa zote za hapa nchini. Katika msimu huu tunahisi kwamba tunaongea kuhusu Kenya, na tunafurahi kwa sababu wakati tulikuwa kwa kesha tulihubiriwa jambo hilo, na tukaambiwa ya kwamba hii Kenya ni nchi ya Mungu kutoka awali, na tukapewa basi ya kwamba kuna vile ulisema katika chini ya Kush, jirani ya Kush, nitajenga madhabahu yako, utajenga madhabahu yako, na tunajua nchi hii ni yako. Kwa hivyo hatuna wasiwasi, hatuna mambo mengi. Tunajua tuko kwa mikono mizuri. Kama tuko kwa gari ambayo inaendeshwa na dereva shujaa Yesu Kristo, na furaha yetu ni wokovu. Kwa wale ambao tumeokoka, tuna furaha kwa sababu tunakaa katika mwenendo ambao unaendeshwa na driver mkuu Yesu Kristo kutoka mbinguni. Anatuombea tukisema haya, tukisema yale, tunayasema kwa jina lake. Na kwa vile Mungu alipenda watu, hakupenda wapotee, lakini alimtuma mwanawe pekee ili yeyote atakaye kuamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Mungu wetu, hatutaki wokovu wetu uwe wa dunia.
tunataka wokovu wako uweze kuwa ndani yetu. Wokovu unaongozwa na Roho. Wokovu unaongozwa katika jina la Yesu. Huyo ndio ufalme wetu. Tuko na wafalme wengi, hata sisi tuna manyumba zetu na tunatawala, lakini tunanyenyekea. Lakini unyenyekevu wetu isije ikaonekana ni udhaifu, kwa sababu watu wa dunia wakiona wewe ni mnyenyekevu, wanaona wewe ni muoga, wanaona wewe ni mzee muoga. Sasa wanajaribu kukuambia jaribu hii, wanakupea pombe, wanakupea nini, wanakuonyesha wanawake, wanakuonyesha masengenyo, wanasema sijui nini, wewe ni watu gete rokaremwe, sijui nini. Wanaona wewe ambao unanyenyekea, wewe ni mtu ambaye hajafikisha kipimo ile wanataka. Lakini kunyenyekea kwetu sio uoga na sio udhaifu. Hata Yesu alikufa na angeweza kuitisha shujaa kutoka mbinguni. Kwa hivyo Mungu wetu, tunakualika uweze kuwa nasi na utuongoze kulingana na vile uonavyo ni vyema. Katika siku ya leo tunakuomba utupe Roho wako Mtakatifu atuongoze katika maombi, na tutakapoenda kanisani tuweze kuongozwa na Roho Mtakatifu wako. Katika Kenya yetu tumefungua maombi haya na tunafungua milango ya kanisa zote za Kikristiano. Tungependa kuwa selfish kidogo, kwa sababu wakati tunapokuwa social vizuri na upendo, ni kama wanatuona sisi ni waoga. Kwa hivyo Mungu wetu, sisi ni zaidi ya washindi. Tukiwa na Yesu jemedari mkuu, sisi ni zaidi ya washindi. Na wale wanatuona sisi ni wadhaifu, sisi hatuko nao, imani yetu haiko ndani yao. Kwa hivyo Mungu wetu, sisi tuliamua kupiga magoti, na tunaomba mtu yeyote anapoenda kanisa, anapohisi kwamba ametenda dhambi, anafaa wakati kiongozi wa ibada anasema wale ambao wangependa kuombewa waje, apige magoti tena na tena na tena na tena. Hata mimi nikihisi kwamba nimepotea njia, naenda kanisani nipige magoti, niombewe na pasta, niokoke. Kwa sababu Mungu anasema tunakufa kila siku na tunafufuka kila siku. Hata Yesu anasema tunakufa kila siku na tunafufuka kila siku. Je, Mungu wetu, okoa hawa. Okoa wasikilizaji wetu. Wafufue katika imani. Wafufue kifedha. Wafufue kinguvu za mwili. Wafufue kimawazo. Wale wote wanaosikia ibada hii na wale watakaosikia hii ibada katika YouTube, waokoe. Na tunaomba hayo kwa Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Sote tuseme amen. Sote tuseme amen. Baba wetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike hapa duniani kama huko mbinguni. Tupe leo chakula chetu cha ututosha, na utusamehe makosa yetu kama vile nasi tuwasameheavyo waliotukosea. Usitutie majaribuni, bali tuokoe maovuni, kwa kuwa ufalme na nguvu na utukufu ni zako milele. Amen, amen, amen.